Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to English class. Okay, how do you do, students? Great? Okay, today we are going to discuss our new materials. What is our lesson today? Ya, hari ini kita bahasa Inggris akan membahas tentang was and were. Kali ini kita akan membahas was and were. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahasnya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut. Ada yang masih ingat? Oke, kita mulai ya. Was and were are the past tense of the verb to be. Nah, jadi, was dan were ini adalah to be dalam bentuk past tense. Past tense itu apa? Past tense itu adalah bentuk lampau, waktu lampau. Lampau yaitu kegiatan yang sudah terjadi. Terjadi di masa lalu atau kemarin. Nah, dalam waktu lampau atau kemarin, kita bisa menggunakan was atau were. Biasanya, kalian mengenal am, is, dan are. Betul? Ya, biasanya kalian mengenal 3 kata tadi. Am, is, are. Am, is, are itu digunakan untuk kalimat atau kegiatan yang dikerjakan sekarang atau sedang dilakukan. Misalnya sedang menulis, sedang memasak, sedang belajar. Kalian menggunakan am, is, atau are. Nah, itu untuk waktu sekarang. Sedangkan untuk waktu yang sudah terjadi kemarin atau lampau atau sudah yang lalu, kalian harus menggunakan was atau were. Oke, understand? Ya. Kalau misalnya kalian lahir, berarti kalian menggunakan was atau were. Oke, good. Kalian sudah belajar kemarin, berarti kalian menggunakan was atau were. Okay, good. And then, kapan menggunakan was and were? Perbedaannya adalah ketika subjeknya I, she, he, it, kita menggunakan was. I was, she was, he was, it was. And then were ketika subjeknya you, we, they. You were, we were, they were. Bisa difahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Pola kalimat dengan to be, was, dan were. Pertama, subjek. Subjek, apa saja yang ada dalam subjek? Ya, kita mengenal I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu. Setelah itu diikuti dengan to be, was, atau were. Siapa yang menggunakan was tadi? I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. Selanjutnya, siapa yang menggunakan were? You were, they were, we were.
Okay, that's good. And then after subject plus was or were plus complement. Complement di sini adalah pelengkap. Kalian lihat di kotak di bawah. Complement. Born in June. Born itu lahir di bulan Juni. And then in the school, di sekolah. Keterangan waktu. Keterangan tempat. Kalian bisa melengkapinya dengan seperti itu. And then, how about the question form? Bagaimana dengan kalimat tanya? Ya, kita lihat. Sebelumnya tadi adalah kalimat positif. Nah, di sini kita lihat dulu kalimat positif yang tandanya plus. Pada kalimat positif, di awal kalimat adalah subjek. Subjeknya di sini she. She was born in January. She was born in January. Kita lihat di kalimat tanya. Nah, di kalimat tanya ini, di awal kalimat adalah was. Okay, good. Kalian lihat panah biru? Ya. Posisi pada kalimat tanya, was berada di depan. Dari kalimat positif ke kalimat tanya, maka was berpindah ke depan. Kemudian subjeknya berpindah setelah kata pertama. Was diikuti subjek. Atau nanti bisa diganti dengan were diikuti subjek. Sesuai miliknya masing-masing. Siapa tadi? She. Ya. Was she born in January? Apakah dia lahir di bulan Januari? So, you can write the short answer. Kalian bisa menuliskan jawaban singkatnya. Yes, no question. Kalau kalian ingin menjawab yes, kalian tulis yes. Diikuti subjeknya. She, kemudian belakangnya diikuti was. She was. Bagaimana dengan tidak? No, she wasn't. Kalian tambahkan not di belakangnya. Subject was not. No, she wasn't. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jika nanti kalimatnya menggunakan subjek you, berarti di depan kalimat tanya adalah were. Sesuai dengan to be masing-masing subjek. Nah, di sini. Ya, kalian lihat panah biru ya, panah biru dan merah. Kalian tinggal mengubah posisi subjek dan were. Nah, di sini kita gunakan were karena subjeknya they. Apa itu they? Mereka. Oke, good. They were born in January. Kemudian kalimat tanyanya, kalian perhatikan panah biru, were berpindah ke depan. Were. Kemudian kalian lihat panah merah, subjeknya, pelakunya, they, mereka berpindah ke kata kedua setelah were. Were they born in January? Jangan lupa menambahkan tanda tanya. Kalian jawab dengan yes atau no. Yes. Kemudian kalian ikuti dengan subjek. Ya, kalian pindah posisi subjek di depan. Kemudian diikuti dengan were. Yes, they were. No, they weren't. Untuk kata no, di depan no,
belakang harus ditambah dengan not. Oke. Can you understand? Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Oke, selanjutnya ya kita pastikan dulu. Was tadi digunakan untuk subjek apa saja? Ya, was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Satu lagi, were digunakan untuk subjek you, we, they. Okay, good. And then this is your assignment. Di sini ada tugas ya. Kemarin kalian sudah menerima worksheet LK. Nah, di LK kalian terdapat 5 soal. Nah, kalian bisa menjawab 5 soal di LK kalian berdasarkan cerita di dalam video ini ya. Nah, kita bisa baca bersama-sama. Oke? Listen to me. My name is Z. I was born in May. I have a sister. She was born in March. My sister is a student. She was at school in October. But her teacher was at school in October. The online class was great and we weren't happy. Last year, she and her friend were in the mountain in February. They were very happy. Okay, let's repeat. Kita ulangi ya. Kita baca bersama-sama. Let's read together. My name is Z. I was born in May. I have a sister. She was born in March. My sister is a student. She wasn't at school in October, but her teacher was at school in October. The online class was great and we weren't happy. Last year, she and her friends were in the mountains in February. They were very happy. Okay, that is the story. Nah, itu dia ya. Kalian bisa kerjakan LK kalian berdasarkan cerita yang kita baca bersama ini tadi. Oke, selamat mengerjakan. Happy studying. That's all for today. See you next time. Don't forget to study hard, pray on time, and murajaah. Oke, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Bye-bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.